नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसराइल ने कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके आयतुल्लाह ख़amenei को शहीद किया। इस वीडियो से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब जंगों के अंदाज किस कदर बदल गए और हम इस दौर में दाखिल हो चुके हैं। इसराइल ने सिर्फ आयतुल्लाह ख़amenei की निगरानी नहीं की, बल्कि उनकी पूरी ज़िंदगी को एक पैटर्न ऑफ लाइफ में तब्दील कर दिया। एक ऐसा AI मॉडल तैयार किया जो हर छोटी से छोटी आदत को भी रिकॉर्ड कर रहा था। हर सुबह ड्राइवर कितने बजे घर से निकलता है, किस रास्ते से जाता है, कहाँ बाएं मुड़ता है, किस जगह गाड़ी चंद सेकंड के लिए सुस्त होती है। सिक्योरिटी चीफ हर मंगल को किससे मिलते हैं। आयतुल्लाह ख़amenei का कॉन्वॉय अगर A रूट्स इख्तियार करता है तो बैकअप टीम C रूट पर कहाँ खड़ी होती है, मीटिंग कितनी देर चलती है, नमाज के बाद वो किस दरवाजे से बाहर निकलते हैं। हर मामूल, हर हरकत, हर फैसला AI के सामने एक डाटा पॉइंट बन चुका था। और जब लाखों डाटा पॉइंट्स एक जगह पर इकट्ठे हुए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आयतुल्लाह ख़amenei की अगली हरकतों की प्रेडिक्शन भी शुरू कर दी। लेकिन सिर्फ AI पर इन्हिसार नहीं किया गया। ईरान में मौजूद इसराइल के ऐसे एजेंट भी थे कि जो आयतुल्लाह ख़amenei के इंतहाई करीबी हल्के तक रसाई हासिल कर चुके थे। ये लोग मिनट बाई मिनट तस्दीक करते थे कि AI की प्रेडिक्शन किस हद तक दुरुस्त है। यानी मशीन प्रेडिक्शन कर रही थी और इंसान उसको वेरीफाई कर रहे थे। यही कॉम्बिनेशन इस पूरे ऑप्शन की सबसे बड़ी ताकत बन गया। फिर 23 फरवरी 2026 बरसों की मेहनत के बाद आखिरकार इसराइल को वो इतला मिल गई कि जिसका वो इंतज़ार कर रहा था, यानी एक इंतहाई हसास और कन्फर्म इंटेलिजेंस रिपोर्ट। इतला ये थी कि सिर्फ चंद दिन बाद 28 फरवरी को एक इंतहाई अहम इजलास होने वाला है कि जिसमें टॉप लीडरशिप के अलावा आयतुल्लाह ख़amenei खुद भी मौजूद होंगे। और यही वो लम्हा था जिसके लिए मनसूबाबंदी की गई थी, जिसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके लिए बरसों तक जासूसी की गई थी और जिसके लिए ज़मीन के अंदर और आसमान के ऊपर हर चीज़ तैयार रखी गई थी। 28 फरवरी 2026 सुबह 7:30 इसराइल के नेविटम एयरबेस से F-35 और F-15 फाइटर्स फ़िज़ा में बुलंद हुए। माहिरीन के मुताबिक उन्होंने एक मखसूस फ़िज़ाई कॉरिडोर इस्तेमाल किया कि जिसका पहले अंदाज़ा लगाया जा चुका था। फिर मिडल ईस्ट में मौजूद अमरीकी रीजनल बेसिस से भी अमरीकी जंगी तैयारे अपने हदफ की तरफ रवाना हुई। यानी अब ये सिर्फ इसराइल का ऑपरेशन नहीं था, एक मुश्तरका कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। उसी वक्त दूसरी तरफ आयतुल्लाह ख़amenei अपने बंकर से बाहर आए और पॉस्टर स्ट्रीट के ऊपर मौजूद इमारत में एक इंतहाई अहम इजलास शुरू हो गया। इस इजलास में IRGC चीफ, वज़ीर दिफा, आला फ़ौजी जनरल्स और तकरीबन 40 आला हुकाम मौजूद। इन सब को इस बात का एहसास भी नहीं था कि उनकी हर हरकत पहले ही इसराइल तक पहुँच रही है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपाउंड के अंदर मौजूद कई CCTV कैमरा पहले ही हैक किए जा चुके थे। पार्किंग एरिया, दाखिली दरवाजे, गाड़ियों के आमदोरफ्त, हर चीज़ लाइव इसराइली इंटेलिजेंस के सामने मौजूद थी। हर नई तस्वीर के साथ एक कन्फर्मेशन मुसलसल आ रही थी कि टारगेट अपनी जगह पर मौजूद है। मीटिंग शुरू हो चुकी थी और अब सिर्फ आखिरी हुक्म का इंतजार था। सुबह 7:50 पर इसराइली और अमरीकी जेट फाइटर्स ईरानी हदूद में दाखिल होने ही वाले थे और एन इसी लम्हे एक और खुफिया मरहला शुरू हुआ। पॉस्टर स्ट्रीट कंपाउंड के इर्द गिर्द मौजूद मोबाइल टावर्स अचानक जैम होना शुरू हो गए। गार्ड्स फ़ोन मिलाते रहे, उस पर सिर्फ एक पैगाम आ रहा था, नेटवर्क बिजी। और उसके बाद कंपाउंड के अंदर की तमाम कम्युनिकेशन का फ्लो चंद सेकंड्स में रुक गया। किसी को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन असल रुकावट अभी बाकी थी और वो थी ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम। रूस के बनाए S-300 और ईरानी बैवर 373 ने तेहरान के आसमान को एक मजबूत ढाल में तब्दील कर रखा था। जब तक ये निज़ाम फ़ाल रहता, अमरीकी और इसराइली तैयारों का ईरान के अंदर दाखिल होना तकरीबन नामुमकिन था। मगर इसराइल ने उस दिन के लिए भी बरसों पहले तैयारी कर रखी थी। उनकी मशहूर वॉरफेयर यूनिट A-200 ने बरसों पहले ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम में सप्लाई चेन के ज़रिए एक ऐसा एम्बेडेड मेलवेयर दाखिल कर दिया था जो खामोशी से सालों तक इनएक्टिव पड़ा रहा। किसी को उसकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं हुआ। जैसी जंगी तैयारे ईरानी फ़िज़ा के नज़दीक पहुँचे तो उस मेलवेयर को एक लम्हे में एक्टिव कर दिया गया। अगले चंद सेकंड्स में ईरान के रेडार स्क्रीन्स एक एक करके ब्लैंक होने शुरू हो गई। बज़ाहिर ये कंप्यूटर ग्लिच शो होने लगा और कमांड सेंटर्स अपने फील्ड यूनिट से रब्ता खोने लगे, कम्युनिकेशन टूटने लगी और देखते ही देखते ईरान का एयर डिफेंस मफलूज होकर रह गया। लेकिन फिर भी अगर कोई रडार बच जाता तो उसके लिए मज़ीद बैकअप तैयार था। अमरीकी बैरिया ने पर्शियन गल्फ में अपने EA-18G इलेक्ट्रॉनिक रोलर वॉरफेयर एयरक्राफ्ट पहले तैयार कर रखे थे। जैसे ही जेट फाइटर्स आगे बढ़े, ग्रोलर एयरक्राफ्ट ने अपने ताकतमंद इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम्स ऑन कर लिए। शदीद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पूरे ईरानी फ़िज़ा के इलाके में फैल गई। रेडार स्क्रीन्स पर सिर्फ स्टैटिक नॉइज़ रह गई, सिग्नल्स गायब होने लगे, डिटेक्शन तकरीबन नामुमकिन हो गई और इसी लम्हे वो स्मगल्ड ड्रोन्स भी एक्टिव कर दिए गए कि जिन्हें बरसों पहले खुफिया तौर पर ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचा दिया गया था।
اسرائیل کو پہلے ہی معلوم تھا کہ S-300 اور بیور 373 بیٹریز کہاں نصب ہیں، لہٰذا ہر ڈرون اپنے پہلے سے طے شدہ ٹارگٹ کی طرف بڑھا اور چند لمحوں بعد ایک ایک کر کے ایرانی ڈیفنس بیٹریز تباہ ہونا شروع ہو گئی اور صرف چند لمحوں میں ایران کا فضائی دفاع تقریباً مکمل طور پر کولیپس کر گیا۔ اب اسرائیلی اور امریکی جیٹ فائٹرز کے سامنے تہران کا راستہ تقریباً صاف تھا، اور پھر وہ لمحہ آیا صرف چند سیکنڈز کے اندر امریکی اور اسرائیلی جیٹ فائٹرز نے اپنے پے لوڈ ریلیز کر دیے۔ رپورٹس کے مطابق انٹیلیجنس اتنی زیادہ ایکوریٹ تھی کہ حملہ بالکل اسی مقام پر کیا گیا کہ جہاں پہ اجلاس جاری تھا۔ ٹارگٹ 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا۔ اسی لمحے میں بلو اسپیرو میسلز استعمال کیے گئے۔ یہ عام میزائل نہیں تھا، ان کی پرواز کا طریقہ ہی مختلف تھا۔ پہلے یہ تقریباً 90 ڈگری اینگل سے اوپر اٹھتے ہیں اور پھر انتہائی بلندی پہ جا کے ہائپر سونک رفتار کے ساتھ تقریباً سیدھے زاویے سے نیچے آتے ہیں، اور نتیجہ ٹارگٹ کے لیے رد عمل کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق 30 سے زیادہ ایسے میزائل اسی مقام پر گرایا گیا کہ جہاں اجلاس جاری تھا۔ صرف چند لمحوں میں عمارت لرز ہوئی، دھماکوں پہ دھماکے، آگ کے شعلے، دھوئیں کے بادل، اور پھر ہر طرف خاموشی۔ وہ جگہ جو چند لمحے پہلے اعلیٰ ترین قیادت کے اجلاس کا مرکز تھی، اب ملبے کا ڈھیر میں تبدیل ہو چکی ہے۔ لیکن یہ صرف ایک آغاز تھا۔ مین ٹارگٹ پر حملے کے فوراً بعد اسرائیلی اور امریکی فائٹر جیٹس ایران کے دیگر پہلے سے طے شدہ اہداف کی طرف بڑھنے لگے۔ ایک کوآرڈینیٹڈ آپریشن پوری رفتار سے جاری تھا۔ ڈرونز، ایئر کرافٹ بیسز، شیلٹرز، ریڈار سائٹس اور مختلف فوجی تنصیبات ایک کے بعد ایک نشانہ بنتی چلی گئی۔ ہر حملہ پہلے سے تیار شدہ پلان کے مطابق تھا۔ حملے کے تقریباً 12 منٹ بعد ایک اور حیران کن واقعہ پیش آیا۔ ایران میں لاکھوں لوگ ایک مذہبی موبائل ایپ یوز کرتے ہیں کہ جس کو صبا بولتے ہیں۔ یہ ایپ نماز کے اوقات بتاتی ہے۔ تقریباً ہر شہری کے فون میں یہ ایپ موجود تھی، لیکن اسی ایپ کے ذریعے اچانک نوٹیفیکیشن ظاہر ہونا شروع ہو گیا کہ جس پہ چند الفاظ لکھے تھے، ہیلپ ہیز ارائیوڈ، یعنی مدد پہنچ چکی ہے۔ لوگ ابھی اس پیغام کا مطلب سمجھنے کی کوشش ہی کر رہے تھے کہ کچھ دیر کے بعد ایک اور نوٹیفیکیشن آ گیا کہ جس میں ایرانی فوج کو ہتھیار ڈالنے کا پیغام دیا گیا۔ اس واقعے نے ایک نیا سوال کھڑا کر دیا کہ اگر یہ اطلاعات واقعی اس ایپ کے ذریعے بھیجی گئی تھی تو کیا ایران کے لاکھوں شہریوں کا ڈیٹا کسی بیرونی نیٹ ورک تک پہنچ چکا ہے؟ یہ سوال آج بھی مختلف تجزیوں میں زیر بحث رہتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس حملے میں متعدد اعلیٰ حکام شہید ہوئے۔ آیت اللہ خامنہ ای کے قریبی خاندان کے افراد اور کئی اہم سرکاری شخصیات بھی اس کارروائی کی زد میں آئیں۔ البتہ مجتبیٰ خامنہ ای اس حملے سے بچ گئے تھے۔ رپورٹس کا دعویٰ تھا کہ وہ اجلاس ختم ہونے سے پہلے ہی قریبی عمارت میں منتقل ہو چکے تھے، اگرچہ ان کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آئیں۔ ناظرین، ایک حقیقت بہرحال ظاہر ہو گئی ہے کہ آج کل کی جنگیں صرف ٹینکوں، میزائلوں اور لڑاکا طیاروں سے نہیں لڑی جا سکتی، بلکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر وارفیئر، سیٹلائٹ انٹیلیجنس، الیکٹرانک جیمنگ، ایمبیڈڈ میل ویئر، ریئل ٹائم سرویلنس جیسی ٹیکنالوجیز اب میدان جنگ کے نئے ہتھیار بن چکے ہیں۔ آنے والے برسوں میں شاید دنیا کی کوئی بھی جنگ ان کے بغیر ممکن نہ ہو، اور یہی وہ سوال ہے کہ جس پر پوری دنیا غور کر رہی ہے کہ کیا مستقبل کی جنگیں انسان لڑیں گے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور اگر ایسا ہوا تو شاید تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔